muna farin cikin sanar da ku cewa gida Hausa TV 20N shi na nan za mu ci gaba da yin ayyuka a cikin shi ma dai mun kan kwanaka ba mu dinga saka waɗansu ayyuka amma a yanzu za mu saki ayyukan da muke yi a cikin wannan channel. Ku ci gaba da bibiyan mu shafuffukan mu wato na YouTube channel wato danna subscribe sannan kuma ku danna ƙarawa gida Hausa ta ku ci yan Nijar ku ci gaba da bata haɗin kai da goyon baya domin samun sa. Assalamu alaikum grupo jama menda me onkuna asipto Côte d'Ivoire gen malinon karo quart de finalo karo honkuno Côte d'Ivoire Mali odiza bifo ivarene bombo soje go kamburu amskote danga yenje borim skok ne wulchella sipoteline donc honkuno karo soje mbo boy la kale kendi quand Mali Côte d'Ivoire il kulifo donc yadi nol mode il wone ne hay kango nodine egbi kaburik be boyon gono kay bendi ili ama wodi sigenji atfo senno kabul kak seren grupo lan profo ignafunda donc harborgo labwala msicheb ka Mali no ku supporter msicheb ka Côte d'Ivoire no ka supporter wala ikuli folulga Côte d'Ivoire Mali o ikuli folulga demat bi fodaka Alassane Ouattara aku chebil sekisba wato ka wango gokte ile ne hayna tun hal Niger ikoku wango ikoku Europe la ku Alassane ga wango Burkina be tun ikoku di Alassane si Mali nge tun iko di Alassane wati ile wode hukunde halbo nan hale nan ba hal kaso Côte d'Ivoire lego kai ketrela wallahi ba sin cece gano wallahi boyo ina na ga cece ga degba amma balo karo kango te wala politiko won miso illa bo hine dine ilmo kat borbuna hayni wono samudala to kula akti se balaw ba matno on kunno ko macho on kunno to balo karo il kom Mali no sa il kom Côte d'Ivoire no sa ya tade no te sa voilà parce que sorok hinka o minel ku sorok yonno hamis folonel ko tameno do bor folonel sorok hinka kango tam isa muine hamis folonala menong do bor sorok folonel do hamisa ke walor ma petit alors aste mono astu petit mono ala to wondu mono bor kayl ko no sai kunno ngayo gani balo karwo chachano asim ne gon gabi asim ne sayo deno parce que mbay équipe be quand Real Madrid yon Barça yon han fo équipe ke tizio fo équipe ken kaman bektema nongi Real kan fo 4-0 Barça yon ki ni tema han fo équipe ken ka bo simi nongi i carotte fo 3-1 karambo de mamachi to am spodi mamachi il commissionne o ki ko banongte on kunota sipto on kunota balo karo Mali Côte d'Ivoire 18h pile imne de 18h mais huwa haliko 17h lano ama Afrique centrale 18h no ali ne 18h ne okume ka huwa 17h no ama 18h pile no match agaho ago sintino ala donc bore ima hawge atuka burgun senno tenda din borum bey mischep ka Mali ba non go cheko kala Côte d'Ivoire no ikuli follo parce que harbo fatundo kinen nango ko ceci bor fatundo bo sinigabi yewo kalsuri atfo ma ko ciketi anon sen fote bodika ko ciwo ma nangam ko abisem nengo haicino parce que hannen haicino ta sene aste voilà aste le borgon fami ni gonun ze babur ya haifo kan no atfo borze se nginikinan parce que nan haifo teo kul hala alala bate hin gana ki on se borbo wongo kine filan wadi arwangar bambatno mais so atisu filan modi wadi aga haifo te mehino de atisu bata haifo se bor atisu wadi kan wona kan godine halun nan haifo te matringa ki ni bandi gana ku wonde tiyan ki wok che ku kanta hon kuna macho Côte d'Ivoire Mali il kom bor kuno sai bor follo modi nongdo
skil fami kanta sorki hin kusne nan hamis falon tam islam walim hamis tam bangalem ne sorki ma tam borfolo ne nang dua kupo ki o chech borfolo ne nang dua o baraka maga haranjiro ne inge maga ni kupo te de zai ko wontum il kul ku baji gokdira wonon chep kan il kul il me anda ma ku baji gokdira za illa ko kanti kan go wono faramason za setani kai bila dogi bangi gasi il me anda me ku baji go il me anda me ku baji go ku piyo se bu kusel kan do menon kapso mo ne honku menon kuran ka ne kupo filanan do wonon chep kan il me anda me ku baji go ande mi zuwo gangabo din liga sinon ba woni o kebise ka wallahi kubala ni kulgo dil wallahi kupode bol kulgo kayo tangam imboye ka boyo nge moy munde to sugiye boye mu nge hi karendi won kono